नजरों को नीची रखने का करीना, कम बोलने की तरगीब, कम खाने कम सोने की जानिब माइल होने का नुस्खा, एक ऐसा इनाम जिसका जज्बा मिला है शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह से। आँख, जुबान और पेट का कुफले मदीना अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी ने आशिकान रसूल में फिक्र आखिरत की कुरान और सुन्नतों पर दिल जमाई के साथ अमल पैरा होने की सोच उजागर करने की पुरखुलूस नीयत के साथ मुस्तकिल कुफले मदीना तहरीक का आगाज कर दिया है। कुफले मदीना क्या है, इसके फवाइद क्या हैं, आइए कुफले मदीना की तफसीलात जानते हैं। कुफले मदीना में बुरी बातों से बचना होता है, फजूल बातों से भी बचना होता है, काम की बात भी कम अल्फाज में निपटाने की कोशिश करनी होती है। आंखों का कुफले मदीना, आंखों को बदनिगाही से बचाना होता है और फजूल निगाही से भी अपने आप को मोहतात रखे, फजूल निगाही भी ना करें, बिना जरूरत भी इधर उधर ना देखें। ये आंखों का कुफले मदीना अल्लाह नसीब करे। और पेट का कुफले मदीना, इतना खाए कि ख्वाहिश और हाथ रोक दे। अब यहाँ आधी रोटी बादशाह में खाते हैं, कोई पुनी रोटी यानी 3/4 यानी 4 टुकड़े करते हैं ना, तो तीन टुकड़े खाते हैं, कोई पूरी रोटी खाता है। माए कुफले मदीना की तरकीब रही और अब माशाअल्लाह इनमें से कई साई भाइयों का जहन ये बना कि इसके फवाइद चूंकि बहुत ज्यादा है, इहाते बयान से बाहर है, इतने फजाइल है इसके, तो क्यों ना ये तहरीक मुस्तकिल कुफले मदीना की सूरत इख्तियार कर ले, यानी हमेशा के लिए। तो यूं कई सारे भाइयों ने अपने नाम लिखवाए हमारे रुकन शूरा के पास, जो कि मदनी इनामात के जिम्मेदार हैं पूरी दुनिया के, तो उनके पास लिखवाए कि हम इंशाअल्लाह अब जिंदगी भर कुफले मदीना लगाएंगे और आपको कारकर्दगी भी पेश करते रहेंगे। तो ये सारी कारकर्दगियां जो हैं, इनके नाम कारकर्दगियां, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे वो रुकन शूरा मुझ तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इस तरह ये कि ये इसकी ये खुसूसियत है कि ये मतलब मुझे बहुत पसंद है ये काम कुफले मदीना वाला अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह करे कि ये आम हो जाए, सारे मतलब फितने दम तोड़ जाएंगे, जो फसादात है ना हमारे अंदर, सब दम तोड़ जाएंगे। घर के झगड़े, बाहर के झगड़े, कारोबार के झगड़े, लड़ाइयाँ, दिल आजारियाँ, ईजा रसानियाँ, जुल्म, ये सब खत्म हो जाएगा। जो बोलेगा ही नहीं तो उसे फटा करेगा कौन। अल्लाह ताला इन ईसाई भाइयों पर दोनों जहानों की भलाइयों के दरवाजे खोल दे, इन पर खूब रहमत नाजिल फरमाए, इनकी बरकतों से मुझे भी हिस्सा अता फरमाए कि मैं भी कुफले मदीना वाला अमली तौर पर बन जाऊं। मैं इनसे बहुत खुश हूँ जो इस तरह कुफले मदीना की तहरीक में शामिल हो रहे हैं, और मेरी इनके साथ खास मतलब है कि समझो एक निस्बत हो गई। अल्लाह करे कि ये, क्योंकि अभी ये करेंगे ना तो अब ये मदनी काम करेंगे, नेकी की दावत ये कुफले मदीना के खिलाफ नहीं है। अच्छी बात तो बोलना ही है ना, इसीलिए ये फालतू बातों से जान छुड़ानी है, ताकि हम बोले तो अच्छी बात बोले, नेकी की दावत दें, नमाज की दावत दें, सुन्नत बयान करें, तो इसकी पाबंदी नहीं है। बल्कि ये तो कुफले मदीना वालों के लिए जरूरी है कि ऐसा है, ये काम तो करना है, ये बंद कर देंगे और खाली मतलब कोने में चुप बैठ जाएंगे तो फिर दावत इस्लामी का मदनी काम कौन करेगा। तो संजीदगी मिलेगी और न जाने क्या क्या बरकतें आपको मिलेंगी। और दीन का काम न बढ़े तो मुझे कहना, अगर इन 3 मदनी फूलों पर आंख, जबान और पेट के कुफले मदीना पर कमा हक़्क़ो अमल हुआ, फिर इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन ये इनको जमा भी करेंगे, इनकी तरबियत भी देंगे इंशाअल्लाह इनको। उन्हें जब इंशाअल्लाह चल मदीना काफिला बनाएंगे ना, इन्हीं में से छांटना है, बाकी बाहर वाला कोई मुझे इसरार न करे। आइए मुस्तकिल कुफले मदीना की तफसीलात जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुस्तकिल कुफले मदीना तहरीक में इस्लामी भाइयों के लिए, इस्लामी बहनों के लिए, जामिअतुल मदीना के तलबा और तालिबात के लिए, जेल के कैदियों के लिए और खुसूसी इस्लामी भाइयों के लिए 3 दर्जे हैं, मुमताज़, बेहतर और मुनासिब। मुमताज़ दर्जे में शामिल होने के लिए इस्लामी भाइयों को रोज़ाना
25 مرتبہ لکھ کر گفتگو کرنی ہے، 25 مرتبہ اشارے سے گفتگو کرنی ہے، 25 مرتبہ سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو کرنی ہے، اور 25 منٹ قفل مدینہ کا عینک استعمال کرنا ہے، 25 منٹ قفل مدینہ کارڈ روزانہ سینے پر سجانا ہے، اور 52 سے 63 مدنی انعام پر عمل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح بہتر بننے کے لیے 19 بار لکھ کر بات کرنی ہے، 19 بار اشارے سے، 19 بار سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو کرنی ہے، 19 منٹ قفل مدینہ کا عینک استعمال کرنا ہے، 19 منٹ قفل مدینہ کارڈ سینے کی طرف لگانا ہے، اور 62 سے 51 مدنی انعام پر عمل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح مناسب بننے کے لیے 12 مرتبہ لکھ کر، 12 مرتبہ اشارے سے، 12 مرتبہ سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر، 12 منٹ قفل مدینہ کا عینک استعمال کرنا ہے، 12 منٹ قفل مدینہ کارڈ سینے کی طرف سجانا ہے، اور 50 سے 40 مدنی انعام پر عمل ہونا ضروری ہے۔ یہ جو تینوں درجے عرض کیے گئے، تو ان کو یہ کرنے کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے ہر ماہ 26 دن فکر مدینہ ان کی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح 3 دن مدنی قافلہ ہر ماہ، اور 12 ماہ میں 30 دن مدنی قافلے کا سفر ضروری ہے۔ اسی طرح مستقل قفل مدینہ تحریک میں اسلامی بہنوں کو ممتاز بننے کے لیے لکھ کر گفتگو 25 بار، اشارے سے گفتگو 25 بار، چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو 25 بار، قفل مدینہ عینک 25 منٹ، قفل مدینہ کارڈ 25 منٹ، اور 63 سے 54 مدنی انعامات پر عمل ہو۔ اسی طرح بہتر بننے کے لیے لکھ کر گفتگو 19 بار، اشارے سے گفتگو 19 بار، چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو 19 بار، قفل مدینہ عینک 19 منٹ، قفل مدینہ کارڈ 19 منٹ، اور 53 سے 41 مدنی انعام پر عمل ہو۔ اسی طرح مناسب بننے کے لیے لکھ کر گفتگو 12 بار، اشارے سے گفتگو 12 بار، چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو 12 بار، قفل مدینہ عینک 12 منٹ، قفل مدینہ کارڈ 12 منٹ، 40 سے 31 مدنی انعام پر عمل ہو۔ ان تینوں درجات کی اسلامی بہنوں کو کم از کم 26 دن فکر مدینہ کا پابند ہونا ضروری ہے۔ مستقل قفل مدینہ تحریک میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کو ممتاز بننے کے لیے لکھ کر گفتگو 25 بار، اشارے سے گفتگو 25 بار، سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو 25 بار، قفل مدینہ عینک 25 منٹ، قفل مدینہ کارڈ 25 منٹ، اور 92 سے 83 مدنی انعام پر عمل ہو۔ بہتر بننے کے لیے 19 بار لکھ کر گفتگو، اشارے سے بہتر بننے کے لیے لکھ کر گفتگو 19 بار، اشارے سے گفتگو 19 بار، سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو 19 بار، قفل مدینہ عینک 19 منٹ، قفل مدینہ کارڈ 19 منٹ، اور 82 سے 72 مدنی انعام پر عمل ہو۔ مناسب بننے کے لیے لکھ کر گفتگو 12 بار، اشارے سے گفتگو 12 بار، سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو 12 بار، قفل مدینہ کا عینک 12 منٹ، قفل مدینہ کارڈ 12 منٹ، 71 سے 60 مدنی انعامات کا عامل ہو۔ ان تینوں درجات کے طلباء کے لیے مہینے میں کم از کم 26 دن فکر مدینہ اور جامعۃ المدینہ کے جدول کے مطابق مدنی قافلے میں سفر ضروری ہوگا۔ مستقل قفل مدینہ تحریک میں شامل جامعۃ المدینہ کی طالبات کو ممتاز بننے کے لیے لکھ کر گفتگو 25 بار، اشارے سے گفتگو 25 بار، چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو 25 بار، قفل مدینہ عینک 25 منٹ، قفل مدینہ کارڈ 25 منٹ، 83 سے 72 مدنی انعام پر عمل ہو۔ بہتر بننے کے لیے لکھ کر گفتگو 19 بار، اشارے سے گفتگو 19 بار، چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو 19 بار، قفل مدینہ عینک 19 منٹ، قفل مدینہ کارڈ 19 منٹ، 71 سے 61 مدنی انعام پر عمل ہو۔ اور مناسب بننے کے لیے لکھ کر گفتگو 12 بار، اشارے سے گفتگو 12 بار، چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو 12 بار، قفل مدینہ عینک 12 منٹ، قفل مدینہ کارڈ 12 منٹ، اور 60 سے 50 مدنی انعام پر عمل ہو۔ ان تینوں درجات کی طالبات کو کم از کم 26 دن فکر مدینہ کا پابند ہونا ضروری ہے۔ مستقل قفل مدینہ تحریک میں شامل خصوصی اسلامی بھائیوں
یعنی گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کو ممتاز بننے کے لیے فضول اشاروں سے بچے 25 بار، قفل مدینہ کا عینک 25 منٹ، قفل مدینہ کارڈ 25 منٹ، 27 سے 21 مدنی انعام پر عمل ہو۔ بہتر بننے کے لیے فضول اشاروں سے بچے 19 بار، قفل مدینہ عینک 19 منٹ، قفل مدینہ کارڈ 19 منٹ، 20 سے 16 مدنی انعام پر عمل ہو۔ فضول مناسب بننے کے لیے فضول اشاروں سے بچے 12 بار، قفل مدینہ عینک 12 منٹ، قفل مدینہ کارڈ 12 منٹ، 15 سے 11 مدنی انعام پر عمل ہو۔ ان تینوں درجوں کے خصوصی اسلامی بھائیوں یعنی گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے ہر ماہ 26 دن فکر مدینہ، ہر ماہ جدول کے مطابق 3 دن مدنی قافلے میں سفر اور 12 ماہ میں 30 دن مدنی قافلے میں سفر ضروری ہوگا۔ مستقل قفل مدینہ تحریک میں شامل جیل کے قیدیوں کو ممتاز بننے کے لیے لکھ کر گفتگو 25 بار، اشارے سے گفتگو 25 بار، سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو 25 بار، قفل مدینہ عینک 25 منٹ، قفل مدینہ کارڈ 25 منٹ، 52 سے 45 مدنی انعام پر عمل ہو۔ بہتر بننے کے لیے لکھ کر گفتگو 19 بار، اشارے سے گفتگو 19 بار، سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو 19 بار، قفل مدینہ عینک 19 منٹ، قفل مدینہ کارڈ 19 منٹ، 44 سے 35 مدنی انعام پر عمل ہو۔ مناسب بننے کے لیے لکھ کر گفتگو 12 بار، اشارے سے گفتگو 12 بار، سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو 12 بار، قفل مدینہ عینک 12 منٹ، قفل مدینہ کارڈ 12 منٹ، 34 سے 26 مدنی انعام پر عمل ہو۔ ان تینوں درجات کے قیدیوں کو کم از کم 26 دن فکر مدینہ کا پابند ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ عز و جل مستقل قفل مدینہ کے کارڈز بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ یہ کارڈز آپ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں۔ نیز مدنی انعامات کے ذمہ داران مستقل قفل مدینہ کارکردگی فارم مدنی انعامات کی ویب سائٹ سے بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ابھی وزٹ کیجیے مدنی انعامات.dawat-islami.net۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔